Alright guys, naghamanay kayo siya. Tumig baklaran, nasa kanibay. Hi guys. Mission accomplished. Ang ganda guys. Gutom na kayo. So wala na meeting ka na yun. Card ang first day of training and padong mag-breakfast. And whether they are applicable to one of 3 UN backing groups according to the provisions of the Dangerous Goods Regulations. Kailan po cash or Gcash kayo? Cash po mo. Okay, so thank you. Nana kong order guys. So, kani siya onion rings, then clubhouse. Okay, let's eat guys. Gutom na kayo. Guys, naghamanay kayo siya. Pero, Carrie Bells are going onion rings. Let's eat. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a Manakog kaon guys. Iwasyon ako ng road. Medyo daghan jud kayo. And very good kayo. Nangato na pod ko kay naman day egg. Ang clubhouse. Very, very good. Ay nako. Ay nabilin. Watch ako TV karon. Dayon. Relax lang. Dayon. And grabe. Katol pa more. Unsa naman ni ay. Ingani ko guys. Nagit month nga mo kuan siya mo gawas akong allergy sa akong lawas. Siguro if ever weak ako ang immune system. Sure. Ano po na weak? I don't know. Mo gawas gid siya dayon dugay-dugay gid po siya muhawa aning akong katsawang lupa. Update ko later guys. Bye. Hi guys. Paduko sa ubos kay magkita kami ni Joanne kay stay siya sa room tonight kay yung flight is kuan tomorrow din sa room na lang siya matulog. So ako sa siyang atod sa kuan sa silong na daw siya. Kamu dari Muslikas. Bago pa no? Lang hotel. Third day. Sa room 17. Hi guys, madumig baklaran, nasa kanibay. Balikan tayo deh. Sa? Nagkuhan tayo. Ay, hindi na. Kanina na ba? Hindi. Isang one way lang yan. Ha? One way lang. Pakato kayo dyan yung Lord. Ano? Kami na yung bahala pagbalik yan. Bahala ka. Okay, bahala ka ano.
accomplish. Wala mo yung pamalit ang koy. Yurot naman baklaran guys. Grabe. Yurot ni Joanne. Grabe. Balik. 1 million yung ipalit. Ito, last pag na kayo ng beauty. Padaw namin ulit. Nag-e-bike na po. Pinood. Gahinay, good po siya. Mudan kay si Kuya. Guys, gutom na kayo. So wala na meeting ganay ron. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. So, card ang first day of training and padong mag-breakfast. Nagdako ako ka-roommate. Hi, Ma'am She. Hi. Kaya ang anak. Hi. Sa Shy Mike din. Okay. Ade. Okay, dito. So, Shy Mike, Restaurant, and Video Game. Sa loob. Okay. Garlic rice. Padong kami sa training center, manamig breakfast. Then maglakaw kami padong training center. Sa office na sa Cebu Pacific. Ceremony mo training center ang One Aviation. Lagi. So, mani ang mga training center. Dari mi nag-train. Hi guys! So, nag-CR kami. Wala kami ng store. Si Ma'am G, nagkaka-category baka hindi din si Ma'am G. Si Cedric na lang. Cedric daw. Cedric na lang. And whether they are applicable to one of 3 UN backing groups according to the provisions of the Dangerous Goods Regulations, Section 3. 913. 913. So for our class 6 naman, ang gawang class 6, toxic and infectious substances. Hi guys! Break na mo. And then, padong ko din magpalit o snacks. Muna siya yung office sa Cebu Pacific. Ito. Sa cafeteria. Padong may mag-lunch. Break. Lunch break. Yan din ang dalawa, no? Wala siya pang bata, ano? Pork sisig. Pork sisig to. Ay, may hotdog. Same pa rin hotdog. May spaghetti, ma'am. Isa yung kiddo. With free soup.
mag-lunch. Namin karon sa Cebu Pacific office sa building. Agad. Ay, sige.